Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dengan nomor standbook A241211079 dari kelas C, dengan asisten lab yaitu Kak Sakina dengan nomor induk mahasiswa A251200021, dengan percobaan 1 yaitu pengenalan alat dan K3. Alat dan bahan. Pertama ialah pipa volume yang berfungsi untuk mengukur volume cairan tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Kedua, pipet ukur yang berfungsi untuk mengukur volume yang berbeda pada cairan tertentu sebelum dipindahkan ke wadah yang lain. Ketiga, spatula laboratorium yang berfungsi sebagai alat ukur mengambil sebuah objek. Alat yang keempat ialah Erlenmeyer, berfungsi untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Kelima, botol semprot yang berfungsi sebagai tempat menyimpan larutan atau zat cair, menyemprot dan menambahkan aquades dalam jumlah sedikit. Yang keenam ialah klem yang berfungsi untuk menjepit alat dalam proses pemanasan. Ketujuh ialah statif yang berfungsi untuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi, perlengkapan soslet atau menjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendinginan balik. Yang ke-8 ialah pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. Kesembilan ialah labu ukur yang berfungsi untuk mengecerkan zat tertentu sehingga batas leher labu ukur. Ke-10 ialah tabung reaksi yang berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan bahan kimia atau lebih serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Yang ke-11 ialah rak tabung yang berfungsi sebagai wadah meletakkan tabung reaksi saat praktikum mereaksikan bahan kimia. Alat yang ke-12 ialah corong yang berfungsi sebagai alat bantu memasukkan larutan ke wadah, tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil dan sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan. Yang ke-13 ialah gegep yang berfungsi untuk membantu kertas saring atau benda lain pada kondisi panas. Alat ukur yang ke-14 ialah gelas ukur yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. Alat yang ke-15 ialah gelas arloji yang berfungsi untuk menutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau pemanasan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan. Yang terakhir ialah bahan, yaitu aquades. Aquades merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor, sehingga bersifat murni dalam laboratorium. Aquades berwarna bening, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Aquades biasa juga digunakan untuk membersihkan alat-alat laboratorium dari zat pengotor. Penjelasan K3. K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Berbagai macam resiko dapat timbul dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan, menyebabkan adanya
paparan radiasi, kebakaran, sehingga kebocoran bahan kimia ataupun biologi yang dapat terjadi di laboratorium. Risiko-risiko tersebut dapat timbul dari bahaya penggunaan substansi reaktif, substansi mudah terbakar, substansi beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanis, bahaya kondisi operasi, dan bahaya pelepasan air. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.